Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Chitralia Marsa. I'm from class NK5 2023. My student ID is 2301 and 92. So today I'm going to make the constructive interpretation videos for my interpretation task assignment. And today I'm going to interpret one of the videos from TED Talk with title How Long It Take to Change Your Life. And I'm going to start it now. Have you ever thought to yourself before going to sleep, tomorrow is the day I'll change. Tomorrow is the day I'll get up early in the morning, have a healthy breakfast, go for a morning jog, breathe fresh air. Tomorrow is the day I want to change to who I really want to be, the best version of myself. Pernahkah kamu berpikir sebelum tertidur, besok adalah hari perubahan, besok aku akan bangun pagi, sarapan sehat, jogging pagi, dan menghirup udara segar. Besok adalah hari di mana aku akan berubah menjadi versi terbaik bagi diriku sendiri. Well, change doesn't come easy. You have to incorporate certain habits in your life that'll eventually lead to you becoming the best version of yourself. You'll also have to eliminate certain habits that are hindering your path. Well, how long will it take you to form a new habit or get rid of an old one? Most people will tell you it takes exactly 21 days for a person to form a habit or get rid of an old one. Perubahan tidaklah mudah. Kamu harus memasukkan kebiasaan-kebiasaan tertentu ke dalam hidup kamu yang pada akhirnya akan membawamu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Di sisi lain, kamu juga harus menghilangkan kebiasaan buruk tertentu. Tapi berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk membentuk atau menghilangkan kebiasaan lama? Banyak orang yang mengatakan bahwa waktu yang dibutuhkan tepatnya adalah 21 hari untuk membentuk ataupun menghilangkan kebiasaan. I remember once in high school, one of my teachers told me, it takes exactly 21 days for me to form a new habit. And I thought, this is my chance to become a bed maker. I thought that for the next 21 days, instead of getting up every day and yelling, Mom, please don't forget to make my bed today, I thought I'd do it myself. Saya ingat ketika saya masih di sekolah menengah, salah satu guru saya mengatakan yang sama. Saya pun berpikir, ini adalah sebuah kesempatan bagi saya untuk berubah. Selama 21 hari berikutnya, alih-alih berteriak setiap pagi, Ibu, tolong jangan lupa merapikan tempat tidurku ya. Saya memutuskan untuk melakukannya sendiri. Day by day, early in the morning, 6 a.m., even on days I was running late, I got up every morning and I made my bed. And I hated every second of it. And by day 22, I opened my eyes and the first thing I did was say, Mom, please don't forget to make my bed today. I quit. Hari demi hari, saya selalu bangun pagi dan merapikan tempat tidur saya. Bahkan di pagi ketika saya terburu-buru, saya membenci setiap detiknya. Tetapi saya bertahan. Namun, pada hari ke-22, saya bangun dan langsung berteriak, Bu, jangan lupa merapikan tempat tidurku. Saya telah gagal. And of course, that was expected. And I thought, okay, maybe I'm just going to be a little bit worse at life than bed makers. Whatever. I do not exaggerate if I say that this 21-day theory is the most famous myth in the world of self-development.
Let's dive a little into our theory to understand where the number 21 came from and the reasons for its spread in self-developmental books and courses. Saat itu saya sadar bahwa aturan 21 hari mungkin tidak seandal yang diklaim banyak orang. Saya pun berpikir, mungkin saya memang tidak bisa melakukannya. Namun ternyata aturan 21 hari ini adalah salah satu mitos paling terkenal di dunia pengembangan diri. Dr. Maxwell Maltz was a plastic surgeon in the 1950s when he began noticing a strange pattern among his patients. For example, in a nose job, he saw that the patient took exactly 21 days to get used to start seeing his or her new nose. He also noticed that if a patient had an arm or leg amputated, the patient would acknowledge the feeling of their new limb for exactly 21 days before starting to get used to their new condition. Dr. Maltz published his theory in a book that went very famous in that era and sold over 30 million copies. And here, the conflict started brewing. And it made sense why people were starting to believe his theory. Dr. Maxwell Maltz, seorang ahli bedah plastik pada tahun 1950-an, memperhatikan pola menarik pada pasien-pasiennya. Misalnya, setelah menjalani operasi hidung, pasien membutuhkan sekitar 21 hari untuk terbiasa dengan penampilan barunya. Demikian juga pasien yang mengalami amputasi anggota tubuh melaporkan merasa sensasi phantom selama sekitar 21 hari sebelum akhirnya menyesuaikan diri dengan kondisi baru mereka. Dr. Maltz mempublikasikan pengamatan ini dalam sebuah buku yang sangat populer dan telah terjual lebih dari 30 juta kopi. Dan pada saat inilah konflik di mana mengenai mitos-mitos perubahan dapat dilakukan dalam waktu 20 hari dimulai. Why? Number 1, the number 21 is considered a short period of time, and that's also considered a source of temptation, which means something you can do. Number 2, the number 21 is also long enough to be believable. A difficult challenge, but not impossible. I mean, who wouldn't love to change their whole life within just 21 days? Wouldn't you love to start waking up early in the morning every day? Wouldn't you love to start cooking healthy recipes? Wouldn't you love to start drinking weird smoothies? And all within less than 1 month? We'd go for it in a heartbeat. Hal pertama yang membuat penemuan ini sangat populer adalah satu, angka 21 terasa cukup pendek untuk dicapai namun tetap menantang. Ini adalah kerangka waktu yang realistis karena merasa dapat dengan mudah dicapai. Yang kedua, angka ini cukup panjang untuk dipercaya namun juga terasa tidak mustahil. Siapa yang tidak ingin mengubah seluruh hidup mereka dalam waktu hanya 21 hari, di mana mereka dapat memulai kebiasaan yang lebih sehat, yang lebih produktif dan lebih bermanfaat, dan semua ini dapat dimulai dengan memulai kebiasaan baru dalam waktu 21 hari. Ide ini tentunya sangat menggoda bagi orang-orang. So is it true? Can we really change our lives within 21 days? I know that sounds very exciting, but there are actually a few factors you'd have to consider to be able to estimate the time it'll take you to form a new habit or get rid of an old toxic one. Number 1 is the complexity of your goal. If I decide to start eating fruit daily, which is considered a simple habit, I'd probably take less time than if I want to acquire a complex athletic skill, like a tennis serve. Sayangnya kenyataannya lebih rumit.
Bisakah kita benar-benar mengubah hidup hanya dalam waktu 21 hari? Meski terdengar menarik, ada beberapa faktor yang menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membentuk atau menghilangkan suatu kebiasaan. Yang pertama, tingkat kesulitan kebiasaan. Kebiasaan sederhana seperti makan buah setiap hari membutuhkan waktu lebih sedikit dibandingkan dengan keterampilan kompleks seperti belajar bermain tenis, di mana untuk makan buah kamu hanya bisa melakukannya dengan sangat gampang, sedangkan untuk melakukan atau mempelajari tenis kamu membutuhkan beberapa waktu lebih lama. Number 2, behavior consistency affects the speed of acquisition. Me repeating a certain behavior for 3 minutes a day is different than my friend repeating the same behavior for 30 minutes a day. So we want to clear things up. How long will it take us to form a new habit or get rid of an old one? And is there a reliable study that we can depend on? Answer is yes. There is a famous study by the psychologist Philip Lally titled How Our Habits 6 people over a period of 12 weeks. Each person chose a new 12-week habit to work on, such as drinking 3 cups of water before lunch or running for 15 minutes after dinner. After 12 weeks, the data was analyzed to determine the time needed to move from the old habit to start subconsciously carrying out the new one. Lalu, berapa lama sebenarnya yang diperlukan untuk kita membentuk kebiasaan baru dan menghilangkan kebiasaan lama? Menurut sebuah studi terkenal oleh psikolog Philippa Lally, dibutuhkan rata-rata 66 hari, bukan 21 hari untuk membentuk kebiasaan baru. Studi ini melibatkan 96 orang selama 12 minggu, dengan masing-masing peserta memilih kebiasaan baru untuk diterapkan. Ada yang memilih untuk meminum 3 gelas air sebelum makan siang, berlari selama 15 menit. Hasilnya menunjukkan bahwa membentuk kebiasaan bisa memakan waktu yang berbeda-beda pada setiap orangnya. And after 12 weeks, we found that it took approximately 2 to 8 months in order for the task to become a habit, and 66 days to be exact. The difference in time it took to form a habit was largely due to the task itself, the person, and their circumstances, as some were able to form the habit within 18 days, while others took 254 days. So according to psychologist Lally, if you want to know the time required to form a new habit or get rid of an old one, the truth is that you may need 2 to 8 months and not just 21 days. Pada dasarnya, untuk memiliki kebiasaan baru dan melupakan kebiasaan lama, kita membutuhkan waktu selama 2-8 bulan. Yang mana bukti ini telah ditunjukkan pada study case oleh Profesor Philippa Lally. Whether it's 2 months, 3 months, a year, 2 years, it doesn't actually matter how long it takes, as much as it matters that you have to begin with today. And once you begin, make sure to maintain your new habit. Make it part of your schedule, set reminders, create a supportive environment. And most importantly, you don't have to be perfect. Making a mistake once or twice has no lasting effects on your behavior. Actually, that'll give you time not to rush yourself into things. You have to give yourself time and not just rush yourself into becoming a better version. If I want to become a better person, I'll have to commit to the system and embrace the process. That way,
I'll commit to making tiny improvements rather than rushing myself too hard into things. Change is not always easy and it's not always simple, but with enough dedication, any habit can be reshaped. So if you really want it, becoming the best version of yourself, get up today and start working on it. I promise you'll get there. Thank you. Tidak masalah seberapa lama kamu membutuhkan waktu, 2 bulan, 6 bulan, bahkan 2 tahun untuk membentuk kebiasaan. Yang penting adalah kamu memulai, dan setelah kamu memulai, tetaplah konsisten. Jadikan kebiasaan itu menjadi bagian dari rutinitas, pasang pengingat, ciptakan lingkungan yang mendukung tujuan kamu. Yang paling penting, jangan menuntut kesempurnaan. Membuat kesalahan sekali atau 2 kali tidak akan menggagalkan kemajuanmu. Faktanya, itu adalah bagian dari proses. Berikan waktu kepada dirimu sendiri untuk memperbaiki diri secara perlahan. Perubahan tidak selalu mudah dan jarang sederhana. Tetapi dengan dedikasi dan ketekunan, kebiasaan apapun bisa dibentuk ulang. Jadi, jika kamu benar-benar ingin menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, bangunlah hari ini dan mulailah berkomitmen pada sistem dan nikmati perjalanannya. Fokuslah pada perubahan kecil dan konsisten daripada terburu-buru mencapai garis akhir. Perubahan akan membutuhkan waktu, tetapi saya berjanji kamu dapat melakukannya. Terima kasih.